Jedan franjevački monah iz 14. veka video je vaš telefon, video je internet, a sada tvrdi da je video i tačan trenutak kada će se 3 super vulkana probuditi. I to se dešava upravo sada, 2026. godine. Ovo nije Nostradamus. Ovo je nešto daleko neugodnije. Ime koje istoričari pominju sa zebnjom, Ragno Nero, što na italijanskom znači crni pauk. Njegova večna knjiga vekovima je skupljala prašinu u manastirskoj biblioteci, sve dok je u 19. veku nisu pronašli. I ono što su tada pročitali, zaledilo im je krv u žilama. On je nacrtao sliku sveta u kome mi živimo, sa staklenim očima preko mora, sa vatrenim kočijama na gradovima. A sada, za avgust 2026. ostavio je nešto što naučnici bukvalno ne mogu da ignorišu. Krvavi mesec, sunce bez krune, zemlja koja se trese tamo gde niko ne očekuje i 3 planine koje su spavale 1000 godina, spremaju se da progovore. Ali nemojte misliti da je ovo samo mistika. Klimatski modeli, seizmološke karte i ozbiljne naučne studije iz 2024. godine već su upozorile na sve ovo. Pitanje koje vam postavljam nije da li verujete u proročanstvo. Pitanje je da li ste spremni za ono što priroda već dugo najavljuje. Napišite u komentare da li mislite da je moguće da je srednji vek zaista video 2026. godinu. I ne gasite, jer tek ulazimo u najjeziviji deo. Krenimo od samog početka, od čoveka čiji rukopisi i dan danas izazivaju potrese u akademskim krugovima. Dok se svi uglavnom drže čuvenog Nostradamusa, koga citiraju i gde treba i gde ne treba, jedan drugi srednjovekovni monah, čiji se rukopisi i dan danas pronalaze i dešifruju, privlači neverovatnu pažnju stručnjaka. Njegovo ime možda ne znači mnogo široj javnosti, ali među istraživačima drevnih proročanstava on zauzima apsolutno posebno mesto. Naš glavni junak je Ragno Nero, u prevodu sa italijanskog jezika, kako prenosi Aleksandra Kresović, novinarka portala Žena. To ime doslovno znači crni pauk. Iza ovog neobičnog i pomalo jezivog pseudonima zapravo se krio franjevački monah koji je živeo u 14. veku na teritoriji današnje Italije. Zamišljamo ga u hladnoj manastirskoj ćeliji, sa perom u ruci, dok beleži vizije koje su mu, kako se verovalo, dolazile direktno sa neba. Njegovi rukopisi, koji su sličnim krugovima poznati pod nazivom Večna knjiga, pronađeni su u jednoj manastirskoj biblioteci, tek u 19. veku. Vekovima su stajali zaboravljeni, prekriveni prašinom i zaboravom, sve dok ih slučajni istraživač nije izveo na svetlost dana. I tog trenutka pa sve do danas, ovi tekstovi ne daju mira ni najvećim skepticima. Zašto? Odgovor leži u činjenici da se u njegovim tekstovima nalaze neverovatno precizni opisi događaja koji su se odigrali vekovima nakon njegove smrti. Nije reč o maglovitim aluzijama, već o konkretnim slikama koje su kasnije, nažalost, se obistinile. Tako je ovaj monah dao proročanstvo velike francuske revolucije, napisavši da će narod podići glavu kralja iznad njegovih ramena. Ta slika giljotine koja odseca glavu monarhiji ne može biti jasnija. Zatim je također navodno video Drugi svjetski rat, spominjući vatrene kočije koje padaju sa nebesa na gradove. U njegovo vreme to je moglo da zvuči kao Božja kazna sa gromovima, ali mi danas savršeno dobro znamo šta su te kočije bile. Avioni, bombe, blicevi, eksplozije nad Londonom, Berlinom i Hirošimom.
I tu priča nestaje. Posebno je jezivo što je opisao i staklene oči kroz koje će ljudi gledati jedni druge preko mora. Ova rečenica zapisana u 14. veku neodoljivo podsjeća na današnji internet, na moderne web kamere, na video pozive, na Zoom sastanke, na društvene mreže koje nam omogućavaju da gledamo jedni druge kroz male ekrane na daljinu. Monah je bukvalno predvideo globalnu povezanost koju mi danas uzimamo zdravo za gotovo. Kako je mogao da zna? To je pitanje koje zbunjuje i najveće umove. A sada dolazimo do suštine, do onoga što je aktuelno upravo danas, u 2026. godini. U jednom od nedavno dešifrovanih poglavlja ove knjige, istraživači su otkrili fragment koji su posle dugih rasprava i ukrštanja sa astronomskim tablicama vezali upravo za leto 2026. godine. Datiranje je, kao i uvek kod ovakvih proročanstava, šifrovano kroz astronomske događaje. I tu nailazimo na prvi ključni detalj. Monah je zapisao da će doći trenutak kada mesec dobije boju bakra u 8. mesecu, a sunce izgubi svoju krunu. Stručnjaci iz oblasti astronomije danas objašnjavaju da ovo jasno ukazuje na potpuno lunarno pomračenje, ono što mi popularno zovemo krvavi mesec. Boja bakra je upravo ona tamno-crvena nijansa koju mesec poprima kada prolazi kroz zemljinu senku, a izraz sunce bez krune verovatno se odnosi na prstenasto pomračenje ili na neobičnu solarnu aktivnost koja se poklapa sa tim periodom. Samo proročanstvo koje sledi pak zvuči kao scenario za najskuplji hollywoodski film o smaku sveta. Ranjo Nero je doslovno zapisao 3 katastrofalne najave. Prvo, da će se zemlja zatresti tamo gde je nisu čekali. Drugo, da će velika voda stići sa juga i progutati obale koje su se smatrale neosvojivim. I treće, da će se vatra probuditi u utrobi 3 planine koje su spavale 1000 godina. Na prvi pogled deluje kao poezija, ali istraživači ovim drevnim rečima vide sasvim konkretno upozorenje. Kada povežete ove reči sa onim što nam danas govore seizmolozi, klimatolozi i geolozi, slika postaje uznemirujuće jasna. Hajde da analiziramo prvi znak, onaj koji kaže da će se zemlja zatresti tamo gde nisu čekali. Istraživači i stručnjaci iz oblasti geofizike već dugo upozoravaju na zone tektonskog zatišja. Na području gde potresa nije bilo vekovima, a koje akumuliraju ogromnu energiju. Prema analizama koje su uključene u ovaj fragment, a koje prenose Aleksandra Kresović, te rizične zone su pre svega 3 ključne oblasti: jug Italije, region Balkana i delovi istočno-evropske platforme. Kada kažemo jug Italije, mislimo na područje Sicilije, koje leži na dodiru afričke i evroazijske ploče. Kada kažemo Balkan, mislimo na celu teritoriju od Slovenije do Grčke, preko Hrvatske, Bosne, Srbije, Severne Makedonije, pa sve do Bugarske i Rumunije. A istočnoevropska platforma obuhvata ogromne ravnice koje su decenijama smatrane seismički potpuno inertnim. Zanimljivo je da je, kako se navodi u originalnom tekstu, časopis posvećen geonaukama još 2024. godine objavio ozbiljnu studiju o rastućem riziku od seizmičkih aktivnosti srednje jačine u tradicionalno mirnim regionima. Ta studija je izazvala veliku pažnju u akademskoj zajednici, jer su se do tada svi fokusirali na pacifički pojas vatre, a zanemarivali su mirne evropske zone. Evo malo konkretnih podataka. U martu 2026. godine zabeleženi su manji potresi u oblasti Vojvodine,
koji su iznenadili građane jer se tamo decenijama nije osjećalo podrhtavanje. Također seizmološke stanice u Bugarskoj zabeležile su neobične signale u aprilu 2026. godine. Svi ovi pokazatelji sugerišu da bi avgust 2026. godine mogao biti tačka kulminacije. Monah je upozorio da će se zemlja otvoriti na mestu koje niko ne očekuje, što se savršeno poklapa sa ovim naučnim predviđanjima. Nije riječ o redovnim potresima na granicama ploče, već o potresima duboko u unutrašnjosti kontinenta. To bi moglo da izazove ogromnu materijalnu štetu, jer infrastruktura u tim područjima, poput starih zgrada u gradovima na Balkanu, nije projektovana za ovakve seizmičke izazove. I tu dolazimo do jezivog poklapanja. Monah nije rekao granice, rekao je tamo gdje je nisu čekali. I upravo to naučnici potvrđuju. Drugi znak koji nam je ostavio Ranjo Nero jeste najava velike vode sa juga koja će progutati obale koje su se smatrale neosvojivim. Kada je riječ o ovom fragmentu, klimatolozi ga usko vezuju za Atlantski okean i njegov uticaj na Mediteran. Kako se objašnjava u analizama, u junu mesecu okean se zagreva i sezona uragana na Atlantiku dobija na svojoj pravoj snazi. Ove godine 2026. anomalno zagrevanje vode kod obala Afrike, tačnije u oblasti Gvinejskog zaliva, moglo bi da isprovocira neverovatne razorne ciklone. Zbog ovog zagrevanja Južna Evropa i Severni Mediteran mogli bi da se nađu pod udarom neviđenih oluja. Kada se setimo poplava u Grčkoj i Italiji tokom 2023. i 2024. godine, shvatamo koliko ovaj region ranjiv. U Grčkoj 2023. godine oluja Daniel izazvala je katastrofalne poplave u Tesaliji, potpuno uništavajući useve i sela. Italija je 2024. godine doživjela obilne padavine u Emiliji i Romanji, koje su izazvale klizišta i evakuacije. Ove katastrofe jasno su pokazale da ovaj region uopšte nije spreman za takve nepredvidive klimatske udare. Monah je rekao sa juga, što može ukazivati na ciklone koji dolaze iz Afrike prema Sredozemnom moru. Postoji čak i pojam medikane, mediteranski uragani, koji su sve češći zbog globalnog zagrevanja. Naučnici Svetske meteorološke organizacije već mesecima upozoravaju na povećan rizik od ekstremnih padavina u Južnoj Evropi u letnjim mesecima. Kombinacija visokih temperatura mora i promenjivih vetrova može stvoriti savršenu oluju. Ono što je posebno iznemiravajuće u vezi sa ovim proročanstvom jeste deo koji kaže obale koje su se smatrale neosvojivim. To bi moglo da se odnosi na popularne turističke destinacije, na nasipne obale koje su građene da izdrže talase, ali ne i ekstremne udare kakve vidimo sve češće. Venecija, koja se inače bori sa plimom, bila bi posebno ugrožena, ali i obale Španije i Francuske. Predviđa se da bi avgust 2026. godine mogao doći do kombinacije plime i olujnog talasa, koji bi probili odbrambene nasipe. To je ono o čemu Monah piše, voda koja dolazi sa juga, topla, razorna, koja ne pita da li je obala čvrsta ili ne. I dolazimo do trećeg, najjezivijeg i najdramatičnijeg znaka, najava vatre u utrobi 3 planine koje su spavale 1000 godina. Ova rečenica budi ubedljivo najveću jezu kod geologa i vulkanologa. Oni veoma pažljivo prate 3 uspavana supervulkana, čije bi buđenje donelo pravi pakao na zemlji. Prvi je Flegejska polja, odnosno Campbell-Flegej. Ovo nije klasična planina sa kraterom na vrhu. Ovo je ogromna kaldera, depresija nastala urušavanjem tla nakon ogromne erupcije, koja se dogodila pre 10.000 godina.
Nalazi se u neposrednoj blizini Napulja, jednog od najgušće naseljenih područja u Evropi. Naučni radovi objavljeni u prestižnim časopisima već duže vreme ističu da kampi Flegrei prolazi kroz kritičan period tranzicije, što znači da magma pod zemljom menja svoje fizičko stanje. U maju 2026. godine zabeleženi su ubrzani znaci podzemne aktivnosti i neobični seizmički signali. A Komisija za velike rizike krajem juna 2026. godine potvrdila je da je status aktivnosti podignut na žuti nivo, faza 2, što označava srednju do nisku verovatnoću erupcije, ali sa tendencijom rasta. Ipak, svakodnevno se beleže zemljotresi 3,6 i više, što uznemirava lokalno stanovništvo. Drugi uspavani div je zloglasni Vezuv. Ovo je verovatno najpoznatiji vulkan na svetu. Onaj koji je 79. godine nove ere zatrpao Pompeje i Herkulneum pod slojem pepela i lave. Danas je Vezuv visok svega 1300 metara i izgleda kao mirna zelena planina iznad Naputskog zaliva, ali to je samo privid. Geolozi ga smatraju jednim od najopasnijih vulkana na planeti, jer je okružen sa više od 3 miliona ljudi. Naučnici su čak uspeli da pomoću veštačke inteligencije dešifruju papiruse koje je Vezuv spalio pre 2000 godina. To su bili svici iz Herkulaneuma koji su ugljenisani pod ogromnom toplotom. Zahvaljujući tehnologiji danas možemo da čitamo reči ljudi koji su živeli u senci ovog diva, svedočeći o njihovoj svakodnevnici, strahovima i verovanjima. I dok arheolozi rekonstruišu lica žrtava te strašne erupcije, geolozi upozoravaju. Vezuv je samo prividno uspavan. Njegova erupcija bi bila doslovno pogubna za gusto naseljeni Napulj, a scenarij evakuacije ako postoji, delo je gotovo nemoguće izvesti u tako kratkom roku. I treći uspavani div, o kome naučnici govore sa ogromnim oprezom i pesimizmom, je čuveni Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo buđenje ovog vulkana, čak i delimično, imalo bi katastrofalne posljedice po celu planetu, menjajući klimu, zgusujući atmosferu pepelom, izazivajući vulkansku zimu. Monah je dakle u 14. veku, bez ikakvih naučnih instrumenata, imenovao 3 tačke na globusu, koje su danas glavne brige svetskih geologa. Kako je to moguće? Da li imao pristup nekom drevnom znanju koje je izgubljeno? Ili je zaista video budućnost? I za sam kraj cele ove priče, onaj misteriozni znak na nebu koji Monah pominje, savršeno se poklapa sa takozvanim krvavim mesecom. Prema astronomskim proračunima ovo lunarno pomračenje biće odlično vidljivo u Južnoj Americi, delovima Evrope i Africi. Iako su za ljude u 14. veku ovakvi prizori bili jezivi, podznaci najvećih zala, važno je napomenuti da klimatski modeli i ozbiljne prognoze nisu nikakva mistika, već čista nauka. Nauka nam, uz podatke Svetske meteorološke organizacije, crta prilično zabrinjavajuću sliku budućnosti. Globalne temperature rastu, glečeri se ubrzano tope, nivo mora raste, a atmosferske cirkulacije postaju sve nestabilnije. U avgustu 2026. godine meteorolozi predviđaju anomalne vrućine širom Evrope, koje će dodatno pogoršati sušu i povećati rizik od požara. Kombinacija ovih klimatskih ekstrema sa potencijalnom seizmičkom aktivnošću stvara scenario koji deluje kao da je pripisan iz apokaliptičkih knjiga. Ipak, ne treba zaboraviti da ovakva proročanstva često služe kao moćne alegorije. Možda je ovaj neobični monah Ranjo Nero samo želeo da nas podsjeti na jednu univerzalnu istinu, da se naša planeta nezaustavljivo menja i da je konačno došlo vreme da počnemo da slušamo samu prirodu. Njegov opis sunca bez krune
mogao bi da se tumači kao metafora za gubitak ljudske nadmoći nad prirodom. Za trenutak kada se naša tehnologija pokaže nemoćnom pred stihijama. Ali hajde da se upitamo, zašto baš 2026. godina? Mnogi istraživači spekulišu da se ovom periodu poklapaju višegodišnji ciklusi solarnih aktivnosti sa ciklusima tektonskih ploča. Poznato je da promjene u zemljinom magnetnom polju izazvane solarnim olujama mogu uticati na unutrašnji pritisak u zemljinoj kori. Iako je ta veza još uvijek predmet naučnih rasprava, sve više studija ukazuje na korelaciju između pojačane sunčeve aktivnosti i povećanog broja zemljotresa. Ranjo Nero je verovatno bio svestan ovih prirodnih ritmova, ili mu je, kako se verovalo, znanje došlo kroz božansko otkrovljenje. Također ne smemo zaboraviti da su u 14. veku Evropom harale kuge, glad i ratovi. Monah je možda u svojim vizijama video budućnost, kao kontrast tadašnjem mraku, ili možda kao upozorenje da će istorija se ponavljati u još većem obimu. Ono što je fascinantno jeste da se njegovi opisi tehnologije savršeno uklapaju u moderno doba. Staklene oči su toliko precizan opis ekrana da je gotovo nemoguće objasniti slučajnost. Isto tako vatrene kočije su savršen opis avijacije iz Drugog svjetskog rata. Možda nas ova proročanstva ne pozivaju na strah, već na promjenu. Možda je kraj samo jedne ere ljudske pohlepe i zanemarivanje prirode, a početak novog doba svesti i odgovornosti. Na nama je da sačekamo i vidimo ko je zapravo bio u pravu. Avgust 2026. godine je tu. Nebo iznad nas nosi znakove, zemlja pod nama diše sve jače, a okeani su sve nemirni. Bilo da verujete u proročanstva ili u nauku, jedno je sigurno. Svet se menja brže nego ikada. Zato vas pozivam da nastavite da pratite ove kanale, da istražujete, da postavljate pitanja. Napišite u komentarima da li ste primetili neke neobične vremenske ili zemljotresne pojave u našem kraju. Šta mislite o ovom monahu? Da li je on zaista video budućnost ili je reč o genijalnoj prevari? Hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Čuvajte se i gledajte u nebo. Možda tamo piše odgovor. Do sljedećeg viđenja.